शुभाजीव बोली कहुए कारण मुझेक अभिनय आज सकाଳେ गोटे थी विवेकानंद थिला संबलपुर बरगढ़ जड़े प्रोफेसर कहते मुझे अफ करी गतकाली भी थिला तेणु यहीटा गोटे कथा। अच्छा बर्तमान आम आरंभ करिया आमर मानवधन केन्द्र विषय आगु कहुई तथापि मुझे गोटे मिनिट कहीदे मानवधन केन्द्र जे कि 2001 आरंभ हो मानव संबल विकास सारा भारत वर्ष में एपर्यंत कार्य कर आसुची तार विभिन्न विंग अच्छी जो आपण मैंने जानते कॉर्पोरेट सेक्टर विभिन्न सेक्टर जो दि जाए मैन मैनेजमेंट ट्रेनिंग दि जाए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग दि जाए सॉफ्ट स्किल लाइफ स्किल टेक्निकल स्किल सब प्रकार एवं विभिन्न स्टूडेंट मान पाखर आरंभ कर लेबर तो आरंभ कर एग्जीक्यूटिव मान सब प्रकार ट्रेनिंग कर हाराहारी 146 ऑर्गेनाइजेशन 25 स्टेट्स इंडिया कवर हो सारी छड़ा आहरी भी 4टा यूनिट अच्छी तेणु से अनुसार आम केवल गोटे आमर हूँ मोटो आडिंग वैल्यू टू ह्यूमन लाइफ प्रत्येक जीवन में केमिति प्रत्येक मुहूर्त आम किछिटा वैल्यू एडिशन करवा एवं शिखिबा एनरिचिंग लाइफ आसंता कालीटा आज 1% बेटर हम किए चाहेनी आगे सुख शांति रही किए चाहेनी आनंद रही किए चाहेनी बेटर लाइफ लीड करने समस्ते चाहते धनी गरीब शिक्षित निरक्षर तेणु से ही कथा आम बाट देखाऊ आज गाइड है मानवधन केन्द्र बर्तमान 4-5 यूनिट अच्छी तेणु ना है मैक ग्रुप से तरफ प्रति रविवार दिन आम यहाँ करुचु तेणु आज कार्यक्रम यहाँ। अच्छा बर्तमान आम आज कार्यक्रम को जीवा मु जो 6 जन आमर जो वरिष्ठ नागरिक आम पाखे अच्छा जड़े आम से विषय खाली पदे कहबी जे सेमाने को आम जेहेतु ये जो आम बर्तमान आरंभ कलु 6:30 ରୁ 8ଟା जाए जीवु तादर इंटराक्शन अच्छी बहुत पचर पचर अच्छी तेणु तांको मु अनुरोध करी जदि से मो कथा शुणुंट आम 5 मिनिट ରୁ 6 मिनिट भितर कहवा मुझे आपको अनुरोध करी गोटे मिनिट आपंकर परिचय देवे परिचय माने वर्तमान आपंकर ना तो सब जानते तथा ना कहे बयस कहे कौटी अच्छा कहे एवं पुओ झील विषय कहे गोटे मिनिट आपंकर एस्टाब्लीश जे आपंकर वर्तमान एंटायर आपंकर आइडेंटिटी तापरे आउ जो 5 मिनिट रहा 5-6 मिनिट 5 मिनिट से आपण जीवन एक सफल कहानी कहे आपण जीवन माने आपण जो आनंद अच्छा सुखरे अच्छा जयफुल अच्छा तार रहस्य गोटे कहे गोटे कि जोड़े मैक्सिमम कहे जो थे कि भरी रही पॉजिटिव एटीट्यूड लीडरशिप थी एवं आत्मविश्वास थी विल पावर थी जोटा कि आपण को यही बयस कहा ऊपर डिपेंड न करके आनंद अच्छा खुशी अच्छा निजे ही निज जीवन भविष्यता निजे लिखुंट हाथ में से घटना कहे जोटा कि अन्य मैंने शुणे प्रभावित हेबे गोटे कथा आज्ञा शुणु जो मनीष विज्ञ मनीष मैंने लोक मैंने अन्य मान पाखर शिखती मनीष मनीष ठार शिखब आप जानते समस्त भीतर से गोटे आत्मा समस्त आत्मा चलीगले आम जड़ हो गलु आम डेड बॉडी तेणु आम समस्त पाक शिखा क्या अंडरस्टिमेट करवानी तेणु आज जो 6 जन कहे से जीवन सक्सेस कहानी केमी से आनंद माने सिक्रेट्स ऑफ हैप्पी लाइफ को भाव में से आनंद अच्छा तार सिक्रेट कौन एवं क्या समस्त जीवन धक्का अच्छी धोखा अच्छी खाल अच्छी दीप अच्छी सब अच्छी तेणु से हिसाब से केमी भाव में से आनंद अच्छा तेणु आम शिखा 6 जन पाखु यदि 6टी कथा शिखा आम गला बेलू 6टा पॉइंट नहीं भावतु जब 6 जन पाखु 6टा कथा तेणु जो मैंने अच्छा आसतु शुणा आ गए दुखर कथा कौन जे आमर ना शिखिबार अच्छी इच्छा अच्छी ना शुणवार इच्छा अच्छी शुणवाटा हियरिंग नुह मु खाली आज सकाळे से विवेकानंद जो कन्याकुमारी अच्छे जो संबलपुर शाखा तरफ होता प्रोफेसर सुदर्शन पुजारी जे बरगढ़ में वुमेन्स कॉलेज रिटायर्ड हेले से कहले आपण माने देखिबे माने मो आज टिपिची केते पेज देखो मु देखो आप जानी को भाई भाव से जी कहले जी टिपी से जो हिसाब से वेदांत कहले वेदांत किभली आरंभ है वेदांत पर उपनिषद किभली है उपनिषद पुराण किभली है एवं बुद्धदेव कौन कहते शंकराचार्य कौन कहते स्वामी विवेकानंद वेदांत को कौ भाई भाव में लोक अभिमुखी कले सब एंटायर जिनसा आप देखते आज गोटे 11 आरंभ है 1.5 घंटा चलला 12:30 पर्यंत गत काली भितर एत कथा से कहले कि स्वामी विवेकानंद जोटा कहते बहुत कथा मुझे शिखिली
गतकाली आपण खुशी हेबे संग्राम पट्टनायक नाइजर अच्छे सी मत लिंक पठाई आपण सारा पृथ्वी रे जते देश रे ओडिया माने अच्छे ओडिया समाज अच्छी सेठी जगन्नाथ मंदिर अच्छी से सब मिसिकी गोटे श्री जगन्नाथ ग्लोबल साटर्निटी करिसंती 1200-1300 मेंबर अच्छी गतकाली पुरी राजा गजपति महाराजा सकाल संध्या 7टा ରୁ 8:30 पर्यंत थिला इंटराक्शन थिला मु सुजोग पाइथिल तांक सहित बाहरेन जो मिस्टर अरुण बलराज अछंती जे और सेही तांकर ओडिया समाज सेटा ऑर्गेनाइज करथिले तांको जियो मॉडरेटिंग करूथला बहुत बगरे आगे 71टा देशर रिप्रेजेंटेटिव थिले मते खुशी लागुथला जतो से मु सुकात पंडा सिंगापुर मु सुब्रत साहू लंडन सब ओडिया अछंती एवं सेमाने जो जगन्नाथ मंदिर मु भी सेठी भी बसिकरी मु भी 11 पृष्ठा लिखिची जहाँ कही आ पुरी महाराज इंटराक्शन हला एते क्वेश्चन आसिला कि हसुथिले कि धीरे धीरे कथा कहउथिले से बढ़ी गला 15 मिनिट 7टा ରୁ 8:30 सरिया कथा 8:45 पर्यंत गला सी जो कही मु जोड़े पदा खाली से कहबी गोटे कथा आज्ञा कही जोटा आपण मानको जानिया दरकार कही जे फेथ ऑन गॉड इज रिक्वायर्ड लॉर्ड जगन्नाथ किंतु ब्लाइंड फेथ नुह से कहले ब्लाइंड फेथ नुह फेथ रिक्वायर नॉट ब्लाइंड फेथ फेथ विथ नॉलेज एंड नॉलेज शुड बी इम्प्लीमेंटेड शुड बी प्रैक्टिस्ड भावतु पूरी गजपति महाराज मु कही आउ गोटे कथा कहले कहले आमे चारियाडे मंदिर करूछु चारियाडे मंदिर करूछु खुशीर कथा किंतु आमर ऊपर तार कौन प्रभाव पड़ुची जदि यही तत्व जगन्नाथ तत्व सनातन धर्मर तत्व वैदिक तत्व आमर जो आत्मा आमर जो चिंतन जदि आमर चरित्र को परिवर्तन कला नहीं आमर थॉट को परिवर्तन कला नहीं आवर थॉट फीलिंग एक्शन कैरेक्टर पर्सनालिटी एवं परफॉर्मेंस जदि ओरिएंटेड हेलानी से सनातन धर्मर जगन्नाथ तत्व रे ताहले किछि मीनिंग नहीं आपण माने डिवोटी नहीं कारण जगन्नाथ मंदिर आपण माने करूचंती तापरे लिटिगेशन आरंभ हो जाउची तू तुमे में आरंभ हो जाउची बाड़ी आरंभ हो जाउची ये तत्वर किछि मीनिंग नहीं ये भक्त नहीं एटा स्वयं काली निजे महाराज जी कहिचंती आपण भाबत मु टिपिले संगे संगे कहले आपणकर कैरेक्टर रे पर्सनालिटी रे कथा रे उच्चारण रे आचरण रे जदि रिफ्लेक्ट न होला से तत्व से सनातन धर्म जदि आपणकर सत्संग न होला ताहले किछि लाभ नाही आपण भाबत एटा काली महाराज करथिले तेणु से हिसाब रे आज भी जो हिसाब रे प्रोफेसर बुझेई देले जिनसटाको आचरण संस्कार कहूचु संस्कार आसे निज जीवनर अनुभूति संस्कार आसे निज कर्मरु संस्कार आसे निज परिवार संस्कार आसे निज शिक्षा से संस्कार नेक्स्ट पीढ़ी की जाए आम पिला मान पाखक जाए क्या आम मैंने रोल मॉडल यही भाव में जो दीटी शुणी से कहली एवं आपण मैंने जेहेतु ज्ञानर प्रचार करवा ज्ञान बांटा से हिसाब से तेणु बर्तमान मुझे आरंभ करुच्ची आमर प्रथमे आमर प्रदीप महांती पाखक जावा प्रदीप भाई आपको नमस्कार करुच्ची प्रदीप भाई नमस्कार से भुवनेश्वर आईआरटी विलेज रोचंती 73 इयर्स ओल्ड बाहर 18 वर्ष 20 वर्ष चाकरी करथिले एवं सी भारतीय योग संस्था अच्छा एवं बहुत अभिनय से पार्टिसिपेट कर शिखिबार प्रबल इच्छा से आम मानवदान केन्द्र सहित 2-3 वर्ष धरी कनेक्टेड अच्छा तेणु प्रदीप भाई मुझे अनुरोध कर आरंभ करूँ एवं गोटे मिनिट्रे आप परिचय कहे आउ 5 मिनिट कारण 6 जन अच्छा समय बढ़िले अन्य जहाँ प्रश्न पचारे आलोचना करवा तेणु बर्तमान टाइम स्टार्ट फॉर यू थैंक यू धन्यवाद समस्त मोर विनम्र प्रणाम आज जो संध्या आसर निजर अनुभूति निजर जीवन रु जहाँ किसी आम शिखीचु तार विषय मोर भारी इच्छा किसी गोटे कहवाई जेहेतु मानव अध्ययन केन्द्र तरफ सुजोग मिली मुझे कहवा चाहूँगी मोर बयस 73 आईआरसी विलेज रे रिटायरमेंट पर मु सेटल निजर घर अच्छी मोर 2टी पुआ गोटे मेकानिकल इंजीनियर विथ स्पेशलाइजेशन इन सेफ्टी सी बड़ पुआ सी अच्छी नागार्जुन फर्टिलाइजर रे एजीएम एंड हेड ऑफ सेफ्टी एंड हेड ऑफ ऑडिट ही इज कंफर्टेबल इन एयर प्लांट ही इज स्टेइंग एट काकीनाडा
where Nagarjuna plant is situated. और सन को तार स्त्री आ तार गोटे पुओ क्लास 11 को जाइए 10th पास कर वर्ष मोर बड़ नाती तापरे द्वितीय पुओ MSc एग्रीकल्चर स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग फ्रॉम जावियर्स सी ओडिशा किसी वर्ष चाकरी कला विभिन्न कंपनी रे सी अच्छी नाइरोबी रे एज ए GM एंड हेड ऑफ मार्केटिंग of Kenya, Tanzania and Uganda. 3 स्टेट अच्छी सी तार वाइफ तार गोटे पुओ सान नाती से नाइरोबी रे अच्छा फॉर लास्ट 8 years. तो ये है मोर परिवार मोर वाइफ ता विषय न कहले असुंदर हम मोर जीवन साथी से मोर मो विषय आरंभ ये कहली बर्तमान मु आरंभ करी मोर कौटू माने जीवन को बुझबार आरंभ हो चाकरी जीवनटा बड़ कथा नुह समस्त चाकरी जीवन में किसी ना कि एपट सट होती तथापि मुझे सब पॉजिटिव रे नहीं जहाँ कि मत कौटी ट्रांसफर हो वेस्ट बेंगल जाइए 3 वर्ष चाकरी कर हैदराबाद रही आंध्र प्रदेश 3 वर्ष चाकरी कर एंटायर स्टेट रो चार्ज थी मार्केट डेवलपमेंट रे मु प्योरली मार्केटिंग लोक तो मोर की स्पेशलाइजेशन ना मोर कॉन्फिडेंस होची मुझे ऑनेस्ट सिंसियर इन माय वर्क आई विल डेफिनेटली सक्सेड एटा मोर सक्सेसर मंत्र मु चंडीगढ़ जाइए गोटे वर्ष पंजाब रो चार्ज थी तो मु सब भावे मत प्रथम किसी कहले तुम जो चंडीगढ़ जाऊँ से तुमको पनिशमेंट देते कि मुझे कहली यहाँ वैष्णो देवी इच्छा माँ को बुलावा न आसे कहीं जाए ये सुंदर मौका मु सतरे वैष्णो देवी की दर्शन कर पारि आते जगह से मसूरी नैनीताल हरिद्वार ऋषिकेश डेहराडून बहुत भल लगे से जगह मोर ओडिशा मोर अधिकांश समय 35 वर्ष मोर चाकरी जीवन डिफरेंट कंपानी 18 वर्ष मैक्सीम हूँ नागार्जुन फर्टिलाइजर मुझे रिटायर्ड कर सीनियर मैनेजर तो चाकरी जीवन में समस्त सागे साग रहा मिसवा बुझा कौन कंपानी चाहूँगी तार गोल अनुसार आगेवा सरी जापर आरंभ है बाहागर पर स्त्री की बुझा स्त्री को आडजस्टमेंट स्त्री सागे बुझामणा से भी कंफर्टेबल है किसी असुविधा है इवन मोर बापा माँ समस्ते माने आम गोटे यूनाइटेड फैमिली मोर बड़ भाई अच्छा 3 years old भाई नमस्कार भुवनेश्वर में रुहति तेणुक आमर गोटे क्लोज निट फैमिली आप विश्वास करें आम अलग अलग थे भी वी आर हाईली क्लोज निटेड तो पुओ मान जो बाहागर है से द्वितीय परीक्षा मोर जीवन आरंभ है जो मोर जो बोहू आसो केमी मो फैमिली रे से माने केमी एडजस्ट करेंगे तो मो बोहू मान सागे मो पुओ मान बाहागर पूर्व मुझे कौन कली ना 6 मास आगु निर्बंध प्राय दुई पुओं रही और 6 मास समय देली तुम परस्पर तुम स्त्री की बुझ आम भी स्वामी स्त्री हिसाब से आम भी कंटिन्यूस कम्युनिकेशन में थिलु से मोबाइल फोन नाला अवश्य किंतु आम टेलीफोन रे कम्युनिकेशन में थिलु ताद्वारा से आमको बुझिले आम बुझिलु से जो मोर घर को आसिले मोर झील नथिल भी आई ऑलवेज सॉ देम वी ऑलवेज सॉ देम एज आवर डॉटर सबु कथार आम लीड नापी स्कोप देचु आमको जदि आमर जदि कौन कथा भल लगुनि यू एक्सेप्ट इट आमको जदि किसी एडवाइजर यू कैन एडवाइज यूर चिल्ड्रेन सो दैट इज तापर मोर चाकरी जीवन 35 वर्ष चाकरी कला 3टी कंपानी मु रिटायर्ड कली रिटायरमेंट पर मोर जो प्रकार संपर्क थिला डिफरेंट कंपनी आसला जे आपण हमर कंसल्टेंट मार्केटिंग हेड रुहतु रही आउ 10 वर्ष चाकरी कली 2006 रू 2016 पर्यंत रही से भितर मोर भाविली कौन करेंगे चाकरी मुझे गोटे माने समाज में किसी कर तो मुझे शुणिली भारतीय योग संस्थान गोटे केन्द्र खोली आमर IRC विलेज मुझे केन्द्र में गोटे साधक हिसाब से जोग देली मुझे एक्चुअली योग प्रति मोर बहुत आग्रह थिला मोर प्रथम बही योग उपर मोर ऑटोबायोग्राफी है जोगी जोगीर आत्मकथा आपण मैंने समस्त एडवाइस जो मैंने पढ़ी थे पढ़तु
तो तापर मोर द्वितीय जिनस था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल डेल कार्नेगर बहुत इन्फ्लुएंसर बही तो मुझे मैन हैंडल करी मैन मान मनीष मान मोर उपरिस्थ किशोर कर्मचारी समस्त भल पाइबा पड़ो समस्त बुझा पड़ो से बही मत बहुत साहय कर आध्यात्मिक दृष्टि मुझे ऑटोबायोग्राफी जोगी बहुत बढ़िया बही तापर मो भारत योग संस्थान जोगदेली आस्ते आस्ते मोर शिखबार अभ्यास बलवत्तर है मुझे गोटे भल गुरुर सन्धान थी भल गुरु मान पाइली शिखिली शिक्षा दान कली निजे भी जड़े भारतीय सेवा संस्थान अधिकारी हिसाब से जोगदेली भारतीय सेवा संस्थान जीव और जीवन दो हाँ निजे समाज सेवा मानव सेवा समाज सेवा से कार्य मु लिप्त हो गली कम्प्लीटली मु खाली नुह मोर जिते आमर जिते भारतीय योग संस्थान अधिकारी मैंने समस्त निस्वार्थ भाव में सेवा कर शुल्क कौटी ना मागणा केन्द्र सबू जगह आम चली आसु तो मु बर्तमान नुआपाली गोटे योग जिला तार मु मुख्य अच्छी आईटी योग जिले में जोग देकी विभिन्न केन्द्र स्तर में समस्त बुझा चेष्टा कर समस्त भल पाइबा चेष्टा कर मन दुख देवाई चेष्टा करनी आमर गोटे शेष करवा हाँ सर हाँ तो आमर जो अच्छी योगाभ्यास करने द्वारा आमर व्यवहार भोजन सबरे केमती माने सक्सेसफुल हम से सब मुझे करी आनंद बेली गोटे सीनियर सिटीजन सेंटर रे मु जड़े मेंबर थी 130 जन मेंबर थिले एबे भी से कोरोना जो से सेंटर बंद हो जाइए पुणी चलो पुणी आरंभ हम बहुत आनंदर सहित आम चलवा समस्त की अनुरोध जय जगन्नाथ समस्त भले रुहतु प्रदीप भाई नमस्कार नमस्कार आप आम सहित जोड़ी रही शेष पर्यंत आम आपण शुणिलु अन्य मैंने भी शुणिले आप देखिले गोटे कथा कहले पॉजिटिव एटीट्यूड पाखे जोटा मूल धन फाउंडेशन थिला पॉजिटिव एटीट्यूड सिंसियरिटी हार्ड वर्क जो लोक कहले कौन तुम ट्रांसफर से कौन पनिशमेंट लोक एमती कहे कुछ भी लोग कहेंगे यहाँ सीधा भी बदनाम हुई कि सी कौन कहले पॉजिटिव तेणु कन्वर्टिंग नेगेटिव टू पॉजिटिव सेटा होची तेणु बर्तमान आम जा स्वप्ना मैडम पाखक डॉक्टर स्वप्ना पाणी मैडम आगुरी थे आम अभिनय आसी मानवधान केन्द्र मैडम बहुत बढ़िया कथा कही आज ए पेरेन्ट्स रोल पिला सहित केमती करवा तेणु मैडम मुझे नौनी आम समस्त शुणवार अच्छी तेणु स्वप्ना मैडम को अनुरोध करी गोटे मिनिट रे परिचय देवे जेन प्रदीप भाई परिचय देले आउ 5 मिनिट रे जीवन सुख से तो सुखी कथबार्ता चियरफुलनेस तार सिक्रेसी कहे आम भी टे शुणिकी केमी आउ शिखी स्वप्ना मैडम कहतु नमस्कार डॉक्टर स्वप्ना पाणी बेसिकली मु जड़े टीचर मु जड़े अध्यापिका एवं 2017 मसीह प्रिंसिपल कमला नेहरू रिटायर 17 पर्यंत मु कमला नेहरू थी रिटायरमेंट अनेक समय लगे जे रिटायरमेंट इन ए वे इट इज द एंड ऑफ योर जर्नी बट बहुत किसी जीवन रे परिवार था कर्ममय जीवन रे तो कार्य भितर मुझे समय बहुत पाइनी जे बहुत निज काम भितर व्यस्तता भितर कटई दी कार्य सरिबा परे मु जेतेबेले चाकरी रे थिली मु जने मनस्तत्वविद एवं जेहेतु मनस्तत्व विभागर अध्यापिका थी मु कॉलेज रे मु गोटे एक्स्ट्रा काउंसलिंग सेंटर करी तेणु मोर क्लास सरिले क्लास माने पाठ पढ़ेवा छड़ा मु अवसर समय रे पिला मानक काउंसलिंग होछि बहुत पिलांकर आजिर दुनिया रे आमे जो समस्ते भाबुछे जे आम मानकर जीवन रे वयोज्येष्ठ लोकों को कहीं शुणु ना ये गोटे बहुत आम भ्रांत धारणा मोर मन कहीं आम जदि शुणुने ताहले आमे निजको कनेक्ट करवा उचित बड़ माने भाबिबे पिला माने आम कथा शुणु ना आम विषय विचार करूना एक्चुअली ठीक नुहे आम पिला जमी गढ़ीचे पिला माने सेई अनुसार चलिबे तेणु बहुत पिलांकर परिवार भितर भी एबेका दुनिया रे पिलांकर नीड भिन्न पिलांकर
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଡ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ସ ଡିସଲାଇକ୍ସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗେଇ ବି ପାରୁନି ଅନେକ ସମୟରେ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନରେ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ସମୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ କହୁନି, ମୁଁ ଜଣେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ହିସାବରେ କହୁଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଙ୍ଗଲରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କେବଳ ନିଜ ସୁଖ କଥା ଭାବୁଛେ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଯଦି ସୁଖୀ ହେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖୀ ହେବା, ସେଇଟା ଆମର ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ର ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାଉନସେଲିଂ ସେଣ୍ଟର ରନ୍ କରୁଥିଲି, ଆଜି ବି ମୋର ପିଲାମାନେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କନେକ୍ଟେଡ୍। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଏକଲା ଫିଲ୍ କରେନି। ଆଇ ଏମ୍ ନେଭର ଲୋନଲି, ଆଇ ଏମ୍ ଅଲୱେଜ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ମାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଏତେ ବର୍ଷ 37 ବର୍ଷ 38 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଛି, ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ଯେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଛି, ଆଜି ବି ମୋର ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ପିଲା ଚଳେଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, କିଛି ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ସେମାନେ ଆଗେ ମୋତେ ମନେ ପକାନ୍ତି। ଏବଂ ମନେ ପକେଇ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ମୋର ପାଠଟା, ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏତେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲି, ବୋଧହୁଏ ତାର କିଛି ସୁଫଳ ମୁଁ ପାଇଛି। ସେତିକି ଯାହା ମୁଁ କଲେଜ ସମୟରେ କରିଛି, ଆଇ ହାଭ୍ ଥରୋଲି ଏନ୍ଜଏଡ୍ ମାଇ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାକିରି କରିବା, ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲି, ଯେଉଁ ପରିବାରରେ କି ମୋ ବାପା ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ମିଶିବ, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିବ, ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ସରିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ କେମିତି ଏନ୍ଗେଜ୍ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କଲି। ମୁଁ ବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା, ମୁଁ ସେବେଠୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆସୋସିଏଟେଡ୍। କାରଣ ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ବାହାରେ ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ହବି ଧରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆମକୁ କିଛି ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କାମ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼େ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ରିଟାର୍ଡେଡ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଚେତନା ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ସଂସ୍ଥାର ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନା ହେଲା, ମୁଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ସେଇ ସଂସ୍ଥା ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରା ରିଟାୟାର କରିଗଲି, ମୋର ଏଇ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଟାଚ୍ ଥିଲି, ମୋର PhD କାମ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡେଡ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କରିଥିଲି। ତେଣୁ ମୋର ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆସୋସିଏସନ୍ ଥିଲା। ଏବଂ ମୋର ଚାକିରି ସରିବା ପରେ 2017ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲଗାତାର ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଯାଇକି ସେଠି ମୁଁ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରେ। ବିସାଇଡ୍ସ ମୁଁ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ାଏ। ମୋର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଟେ। ମୋତେ ସମୟ ହୁଏନି ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଲୋକ ବସିଲେ ତ ଚିନ୍ତା କରିବ, ମୋତେ ସମୟ ନଥାଏ। ପରିବାର କଥା ଯଦି କହିବେ, ମୋ ପରିବାରରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ। ମୋର ପୁଅ ବୋହୂ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶାଶୁ ମୋ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଘର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ସେ 86 ବର୍ଷ ବୟସ, ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମୋର ନିଜର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନର ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ସମୟ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଦିଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଚେତନା ପାଇଁ ଦିଏ, ଏବଂ ବାକି ସମୟ ମୁଁ ନିଜ ଘରକୁ ଦିଏ। ତା ଛଡ଼ା ଏଇଠି ମୋର ବାପଘର, ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ବାପଘରକୁ ବି ଦିଏ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଥିଲି, ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ଏମିତି କୌଣସି ଚାକିରି ସଂସ୍ଥା ଦେଖିନି ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ ଲୋକ ଚଳନ୍ତି। ଆଜି ବି ଆମେ ଭେରି କନେକ୍ଟେଡ୍। ଆମେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ସ୍ଥାପନ କରିକି ରଖିଛୁ। ପରିବାର ଭଳିଆ ଆଜି ବି ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବାନି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବାନି। ଆମେ କେବଳ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ନିଜକୁ ପଜିଟିଭାଇଜ୍ କରି ଚଳିବା। ଇଫ୍ ୟୁ ସି, ଆମର ଆଖିରେ ସବୁ ଅଛି। ଆମେ ଯେମିତି ବିଚାରଧାରା ନେବା, ଆମକୁ ଦୁନିଆ ସେମିତି ଦିଶିବ। ନେଗେଟିଭିଟି ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମେ ତା ଦେହରୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବାଛି ନେବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ହେଳା କରିବା, ଆଉ ଖାଲି ଭଲ ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବା, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରୁନଥିବା, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂସ୍ଥା ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଚେତନା ପାଇଁ ଯାଏ, ସେଠି କାମ କିଛି କରେ ଏବଂ ମୋର ଯେତିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ, ଆଜି ବି ମୋର କଲେଜ, ମୋର ଷ୍ଟାଫ୍, ମୋର ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଖରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ହୁଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସହଯୋଗ କରେ।
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଠି ଯଦି କିଛି କରିଦେଇ ପାରିବି, ଅଫିସିଆଲ କାମ ହେଲା, ବାହାରିଆ କାମ ହେଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖେ। ମୋ ନିଜ ପରିବାରରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଶୁଣେ ଯେ ଆମେ ବୟସ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଆମେ କାହିଁକି ମୂଳୁ ଭାବିବା ଯେ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ? ଆମେ ତ ତାକୁ ସେମିତି ଗଢିଛେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢିକି ବାହାରେ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ କାହିଁକି କରିବା? ଆମର ଯେତେ ଦିନ ଶକ୍ତି ଥିବ, ଆମର ଦରକାର ପଡିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ପିଲା କଣ କରିବେନି? କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ରଙ୍ଗର ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧିବା ଯୋଉଟା ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଆମେ ଯଦି ତା ଭିତରେ ନେଗେଟିଭିଟି ଖୋଜିବା, ବହୁତ ପାଇବା, ପ୍ରତି ଘରେ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତା ଭିତରେ ସ୍ୱାଦ ଖୋଜିବା, ବାସ୍ନା ଖୋଜିବା, ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବା। ଆମର ଅବସର ସମୟ, ମୋର ବହୁତ ହବି ଅଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଗାର୍ଡେନିଂ କରେ, ମୁଁ ନିଜେ ଘର ଭିତରର ମୋର ଯେତେ ଇନଡୋର ଜିନିଷ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ମୁଁ କୁକିଂ ମୋର ହବି, ମୋର ଗାର୍ଡେନିଂ ମୋର ହବି। ତେଣୁ ମୋର ପାସ୍ ଟାଇମ୍ ହଉଛି ମୁଁ ନିଜ ବଗିଚାକୁ ଦେଖେ, ମୁଁ ନିଜ ଘରେ ରନ୍ଧା ବଢା ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ କରେ ଏବଂ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ ଇଏ ହଉଛି ମୁଁ ଚେତନାକୁ କିଛି ସମୟ ଦିଏ। ଏତିକି ମୋର ମ୍ୟାଡାମ ସାରିବା, ଆଜ୍ଞା ଏତିକି କହିବି। ବେଶୀ କ୍ଷମା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏତେ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ, ଏତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଠିକ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକିରି କରିବା। ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ କଥାରୁ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ମୁଁ ଶିଖିଲି, ଯୋଉଟା କି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଫ୍ୟାମିଲି କାଉନସେଲର ଫର ଦି ଲାଷ୍ଟ 38 ବର୍ଷ ଧରି ଆକ୍ରସ୍ ଦି ଗ୍ଲୋବ 900,000 ଫ୍ୟାମିଲି କରୁଛେ। ଆଜି ବି ସକାଳେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଗେଟିଂ କନେକ୍ଟେଡ। ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛୁ, ନଟ୍ କନେକ୍ଟେଡ। ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଖାଉଛୁ 5 ଜଣ ବସିକିରି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ କନେକ୍ଟେଡ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଭଲ କଥା କହିଲେ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଜଣେ ଟିଚର, ସେ ଆଗ କହିଲେନି ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବୋଲି। ବିକଜ ଟିଚରସିପ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଜବ୍, ଟିଚରସିପ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରଫେସନ, ଟିଚରସିପ୍ ଇଜ ଏ ପ୍ୟାସନ। ଯେ ପ୍ୟାସନ ଯିଏ ଆହୁରି ଶୁଣିବା, ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଟିକେ ପଳେଇବା, ଚେନ୍ନାଇ ପଳେଇବା। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ ମିଶ୍ର, ହାର୍ଟ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଚେନ୍ନାଇରେ, ଆଉ ମୋର ସେ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ପଢୁଥିଲୁ ଏଇଠି ୟୁନିଟ୍ 1 ହାଇସ୍କୁଲରେ। ସେ କୁଆଡେ ସାରା ୱାର୍ଲଡ ବୁଲି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇରେ ରହିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଜାହାଜ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁନାହିଁ, ହୃଦୟକୁ ନେଇ ବସିଛନ୍ତି, ହସିଲେଣି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ସମୟ ନାଓ, ୟୁଅର ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନିଜ ବିଷୟରେ 6 ମିନିଟରେ କହୁଛି। ପ୍ରଥମ ନିଜ ବିଷୟରେ ପରିଚୟ। ପ୍ରଥମ ନିଜ ବିଷୟରେ ପରିଚୟ ଦେବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ, ହରପ୍ରସନ୍ନ ଦାସଙ୍କର ପରମିଶନରେ କହୁଛି। କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାକ୍ ବାଲା ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବିଷୟରେ କହିବେ, ମୋର ସେତେବେଳେ ମାନେ ଡକ୍ଟର ହରପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ ଓରଫ ହରିଆ ଉପରେ ରାଗ ହେଲା, ବୁଢ଼ା ହୋଗା ତୋରା ବାପ। ଆମେ ବୁଢ଼ା ନୁହଁ, ବୁଢ଼ା ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ମୋ ଜୀବନରେ ନିଜକୁ ଭାବି ନାହିଁ। ଇଟ୍ସ ଜଷ୍ଟ ଏ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡର। ମାର୍କ ଟ୍ୱେନ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ପଢ଼ିଥିବେ, ଏଜ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇସ୍ୟୁ, ମାଇଣ୍ଡ ଓଭର ଦ ମ୍ୟାଟର। ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର। ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍। କାରଣ ଆପଣ ବରିଷ୍ଠ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଏଭ୍ରିବଡି ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ଏଜ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ପ୍ରଥମ ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର, ପେଟ ପାଟଣା କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଭେରି ବିଗ୍ ଡକ୍ଟର। ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ 31 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବୃକ୍ଷ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ପରିବାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ସହଧର୍ମିଣୀ ଏବଂ ମୁଁ, ଆମେ ଏଇଠି। ମୋର ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ, କାରଣ ଆମ ଘରଟା କଟକ ମାनସିଂପାଟଣାରେ। ସମସ୍ତେ ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ 81 ବର୍ଷ, ସମସ୍ତେ କଟକରେ। ପୁଅ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୃହିଣୀ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କାମ ବୋଧେ ସେଇ କରୁଛନ୍ତି। କରୋନା ବେଳକୁ ତ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କାମ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ପୁଅ IIT IIMରୁ ପାସ୍ କରି, କଲିକତା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରୁ ପାସ୍ କରି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସିଏ ହେଉଛି ଏସିଆ ପାସିଫିକ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଫର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଇନ୍ ସିଙ୍ଗାପୁର। ତା ବୋଉ ବି ସେଇଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ହେଉଛି ଡେଣ୍ଟାଲ ଫାଇନାଲ ଇୟର ଇନ୍ MDS, ଏଣ୍ଡୋଡଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଏଇଠୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନର ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ କଥା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିଲି, ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନା ବାବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ଶୁଣିବାକୁ ଅଛି। ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଠାରୁ କମ୍ ବୟସରେ ଅଛନ୍ତି, ଡୋଣ୍ଟ ଲିସନ୍ ଟୁ ଏନି ଆଡଭାଇସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅପ୍ ଟୁ। ଡୋଣ୍ଟ ଲିସନ୍ ଟୁ ଏନି ଆଡଭାଇସ୍, ଏଟା କର ସେଟା କର, କିଛି ନାହିଁ, ବିନ୍ଦାସ।
गोटे कथा मन रखिए आपण जो काम भी करुँच थरठू मत सबुठ भल लगे से हरठ गोटे कथा मुझे शिखी बड़ कथा व्हाट एवर यू डू यू डेडिकेट योर सेल्फ सत कथा कहूँ चाहूँगी बर्तमान 1969 मसीह IIT खड़गपुर में मोर जॉइन करिया कथा थिला किंतु बापा कहले ना डॉक्टर हूँ सो आई लेफ्ट एंड केम बैक आई हैव नेवर रिपेंटेड कि मु IIT खड़गपुर छाड़ी बोली नो इट नॉट बट व्हाट एवर यू डू डेडिकेट योर सेल्फ मेक योर सेल्फ दैट यू आर डेडिकेटेड टू अपोलो हस्पिटाल रहा समय भारत बाहर चाकरी करने समय बहुत लोग आसुच्च इवेन मु भावुँ काली आपण मानकर ना कहूनी आप न्यूज पढ़ुवे जो बड़ जड़े होटेलियर एटिके आसी बड़ आशारे आसते कथा बोले न्यूज देखिए से मरीगले आसबार नाला आडभाइज कराला न आस होप था अपोलो गले भल हे से जहाँ भी मतलब मुझे फैमिली विषय चिंता कर झील था पुओ था भाई थे से कौ आशारे ये आसी मोर डाक्तरी चाकरी 40 वर्ष भितर मोर गोटे जिनस मुझे जे समस्ते होती मनीष सी रोगी आ डाक्तर ना नथिंग नथिंग समस्त सर आपण होती भगवान नो नथिंग इट इज माय जॉब आई हैव टू डू इट दैट्स इट एंड आई विल कंपैशनेटली गिव देम द ट्रीटमेंट दैट इज व्हाट सेकंड मोर जो माने अछंती सांग आई डोंट नो हाउ बिकॉज आई फील यंग ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स आर वेरी यंग हमर तो इट बिकॉज वी हैव रन अ पीजी कोर्स फॉर सो मेनी इयर्स सो पीजी जो मैंने करूँ कार्डियक सर्जरी रे सुपर स्पेशलाइजेशन से मैंने आसुच्च आई मिक्स विथ देम लाइक देयर फ्रेंड बकवास बिंदास सबू एंड दैट गिव्स मी व्हाट इज नोन एज एंडोर्फिन्स दैट गिव्स मी एंडोर्फिन्स एंड फॉर दैट आई होप आई एम सर्वाइविंग एट दिस टाइम मु कहूनी इट्स नॉट ए मैटर दैट मुझे गर्व कर कह मोर डायबिटीज ना मोर बीपी ना नथिंग लाइक दैट मोर किसी ना दैट डजंट मीन बहुत लोगों से जिनस भी ना बट यू मस्ट मु बोधे जड़े स्वप्ना मैडम भी से कथा कहते पुट योर माइंड सेट एज यंग एज पॉसिबल एंड देन यू बिकम यंग योरसेल्फ बोथ फिजिकली एंड मेंटली आउ गोटे कथा इम्पोर्टेंट कथा मु कहू चाहूँगी जोटा आपण भावुंट जे आपणकर सो कॉल्ड जनरेशन गैप दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन माइंड एट ऑल सेमानंकर सोसाइटी रो चेंजेस अनुसार से माने काम करूचंती एंड यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ आई थिंक ए साइकोलॉजिस्ट जस्ट नाउ टोल्ड अबाउट दैट देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट दीज आर ऑल रिटन किंतु फाइनली सही कथा पुणी आप मन पकई दूची जे जहाँ भी आपण करूचंती या अमुक लोक या कहले मुझे सेमती अमुक लोक से कहले सेमती मुझे आपको सत कथा कहूँ स्कूल रे पढ़ेला बेलू मोर इच्छा था गोटे पायलट है प्लेनटा आम यूनिट 1 घरे रोता माय फादर सेक्रेटरी देयर घर पाख देके एयरपोर्ट रे जाता मुझे से गोटे पायलट है बढ़िया चाकरी है ना देन आई नेवर वांटेड टू बी एन इंजीनियर किंतु IIT मिलला IIT खड़गपुर जानते देन आई केम बैक अंक तो केबे भी हो नतला तेणु हरिया मोटू बहुत बंकर अंक से कसिक मत शिखौला So I never wanted to be an engineer, neither I never wanted to be a doctor also. Jaha heichi, let us devote yourself. Let us devote. That is the thing. 24/7. Unfortunately or fortunately, I have in a department cardiac surgery where there is 24/7 emergency. I have to tackle it. That's all. So fundamentally, don't listen to anybody. Listen to your mind and follow that in dedication. Thank you all. Thank you so much, Hara. So kind of you. बहुत बड़ बड़ लोक मोटू अच्छा जो मैंने बहुत भल कथा कहते मुझे नोट करुच्ची बट ओनली डिफरेन्स इज कागज कलम न कर डिजिटाली करुच्ची सो दैट्स द ओनली डिफरेन्स बट थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी अगेन तो आपण हरिया को स्पेसिफिकली कहूँ डोंट कंसीडर मुई एज बुढ़ा बुढ़ा होगा तेरा बाप बाय बाय आपण डॉक्टर दिलीप मिश्र पाखर शुणिले मत कहीं लगुच बोधे सहधर्मणी मन पकई दौरान बुढ़ा हो यहाँ खानी से करनी रागटा ये कहले कारण से तो करें ना ये दिलु एमती हसुथा एमती मजा कथा देखो सी कुआड़े कुआड़े बांग्लादेश कुआड़े कुआड़े बहुत कंट्री बुलिक सेटल कर निछक आ गोटे कथा देखिले जो आम यहाँ रखीचु जो आमर यहाँ रखीचु कौन जे आम अन्य मान जीवनी शिक्षा जीवन पृष्ठ से बाट देकर आसचंती दिलीप मिश्र गोटे बाटर गले स्वप्ना मैडम आउ गोटे बाटर गले प्रदीप महांती आउ गोटे बाटर गले आम बड़ बड़ लोकंकर आत्मजीवनी पढ़ुचु ये तो भईगल पढ़ीदेलु किछिटा
से आत्मजीवनी जो आम किणी पढ़ू घंटा घंटा धरी पढ़ू से लोक केमी जाइछन से कौन कहला जोड़िए कथा भाई मोर कहला तादू देखिले हृदय खोला कथा एकदम बिंदास एटी देखंतु मते एते खुशी लागुची कहिदला कसिकिर हर मोर सांग हरिया बोली कहिदला ये डाकटा कोडे आसीबो मते जो माने दास बाबू कहते मते राग लागे दास बाबू किए मो पुओ दास बाबू मो बापा दास बाबू मो भाई दास बाबू आजिकल समस्त जानते स्वर्णम डाकिबे सामंतराय बाबू महांती बाबू अरे आमर जेजे बापा अजा आम गोटे ना देखते सत्यनारायण पूजा होती तेणु आपण आम ना को लोक ना भूली गले दास बाबू महांती बाबू साहू बाबू यही तेणुकरी बढ़िया कथा कहले हृदय खोला कथा आपण देखिले छलना ना इगो ना 31 इयर्स इन आपोलो आपोलो ताको छाड़ुनी आज्ञा से हार्ट स्पेशलिस्ट प्रतिदिन कबड़ी भाव में 3 दिन तले जो कीर्ति मैडम फोन कले से गोटे सहयोग कहले डॉक्टर सार ये दिन सर्जरी ऑपरेशन करुले हार्ट ऑपरेशन तेणु यही भाव में देखते कौ भाई भाव में से कहले जीवन को पादे आसिक पहुंची तेणु आमर यही गोटिक था आम समस्त शुणा किंतु मुहरे हस रखा ये बेले बेले प्रदीप भाई मुहरे ग्रेव हो हस रखु ना प्रदीप भाई गला तेणुक बढ़िया रंगीन टी सर्ट भी पिंधन देखुना कि प्रदीप भाई कौन एकदम बढ़िया कि रोमांटिक रही तेणु आमको यही कहीदेली जे आपण मैंने आसतु मिसिबा आ गोटे कथा मुझे अनुरोध कर शिखिबाटा दरकार आज्ञा आम मैंने सब कर शिखुनु आम समय दौचु हाट को जीवु माछ किणु मांस किणु चिकेन किणु भल खाइबु भल करूँ कि शिखिबु दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स कहली पर आपको यही देखिले मुझे लिखी राजा जो होता से लिखी आज जो होता लिखी तार गत रविवार जगदीशानंद आमर जो चिन्मय मिशन में कहले मुझे 17 पृष्ठा लिखी 18 पृष्ठा आप भावतु 18 पृष्ठा तेणु कहीं ये कुआड़े जीव ये कुआड़े जीव आज्ञा कहले ये कुआड़े जीव नहीं दादा कौन कहते सब आज जहाँ कहले तेणुक शिखिबार मनोवृत्ति रखु दैट इज द सेकेंड ऑफ लर्निंग बर्तमान आम जीवा फोर्थ आमर बर्तमान आम एत बड़ हलाकि बर्तमान आम जड़े गृहिणी पाखक जीवा ना भी बढ़िया गीता महांती गीता कहले समस्त मुंडिया मारिदेवे श्रीमद भगवत गीता से गीता महांती एवं भुवनेश्वर रुहंती कहबिनी गोटे मिनिट से माने स्थान भौणी गोटे मिनिट निजर परिचय देवे तापर निज जीवन में बर्तमान 3 घंटा शुणिले आउ कह दरकार नहीं जीवन कहानी कहे न गीता महांती टाइम स्टार्ट्स म्यूट गीता म्यूट अनम्यूट कर नहीं है नहीं अनम्यूट कर अनम्यूट नहीं अनम्यूट कर से जो नाली भितर माइक्रोफोन रो चिन्ह अच्छी गोलई भितर जो माइक्रोफोन चिन्ह अच्छी मोबाइल को जना मोबाइल करुच किसी असुविधा नहीं तुम फोटो उपरे टच कर आसीबो फोटो तुम जो मोबाइल फोटो देखा जाउची ता ऊपर आंगुठी टच कर ना टैप कले आसीबो नहीं आसुनी पूरा म्यूट अच्छी म्यूट टच कर म्यूट कर तो पिन रे मार दो बोधे हाथ जो माइक्रोफोन चिन्ह आसी नाली गोलई भितर जो माइक्रोफोन चिन्ह आसी होनी केमी हवा देख टे भल आउ किए घरे अच्छा माइक्रोफोन चिन्ह आसूची स्पीकर चिन्ह आसूची तार ऊपर टच कर मोबाइल करुच तो निज फोटो ऊपर टच कर दियो होनी ट्राए कर आम नेक्स्ट को जाऊँ तुम ट्राए कर समय नष्ट करवानी है आम नेक्स्ट को जीवा तुम देख ट्राए कर काउटे कह देख अच्छा बर्तमान आम जीवा नेक्स्ट नाइजेरिया संग्राम पट्टनायक पाखु जीवा देखो ये टेक्निकल जिनिस आम सब टेक्निकल हेल्प नौ कि पुणी से टेक्निकल आम केमी होगा आम संग्राम पट्टनायक पाखक नाइजेरिया आउ कहीदे 21 वर्ष धरी से नाइजेरिया अच्छा एवं जगन्नाथ बड़ डिभोटी से मिसिकी गोटे नाइजेरिया रे लागोस रे गोटे जगन्नाथ मंदिर बढ़िया कर निजे भी माने ये वर्चुअल मीडिया देखी तांकर भी ओडिया समाज अच्छी एवं सबुठ बड़ कथा मुझे कहीदे से कह पूर्व से जेतक इंडियन कम्युनिटी अच्छी मिसेकी गोटे सभा बोली भर भी बहुत समावेश कर तेणु संग्राम पट्टनायक नाउ टाइम स्टार्ट फॉर यू
ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ ସଂଗ୍ରାମ ଟିକେ କଟି କଟି ଭଏସ କଟି କଟି ଯାଉଛି। କଟି କଟି ଯାଉଛି ଭଏସ ସଂଗ୍ରାମ। ହଁ ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି? ହଁ ଏବେ ଶୁଭିଲା। ହଁ ହଁ ଏବେ ଶୁଭିଲା? ହଁ ଏବେ ଶୁଭିଲା, କୁହ। ହଁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାତନଗରରେ ଆମର ଘର। ବିଗତ 25 ବର୍ଷ ହେଲା, 21 ବର୍ଷ ନାଇଜେରିଆର 21 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀରେ ମୁଁ 21 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି। ଆଡମିରାଲ ଓଭରସିଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ଇସ୍ରାଏଲ କମ୍ପାନୀ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର କରୁଛୁ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ସେଲ୍ସ କରୁଛୁ। ଆମର ଏଠି 20,000 ଟନ୍ର କାପାସିଟିର କୋଲ୍ଡ ରୁମ୍ ଅଛି। ଆମେ ସିପ୍ ଲୋଡରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 4ଟାରୁ 5ଟା ସିପ୍ ଲୋଡରେ ଆସେ ମାଛ, ଚିକେନ ବି ଆସେ, ଫ୍ରୋଜେନ୍ ସବୁ। ତାକୁ ଆମେ କୋଲ୍ଡ ରୁମ୍ରେ ରଖିକି ଆମେ ତାକୁ ସେଲ୍ସ କରୁ। ଆଉ ମୋର ପରିବାର କହିଲେ ଆମର ମୋ ମିସେସ୍ ମୋ ସାଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦି ପୁଅ, ବଡ ପୁଅ। ଶୁଭୁଛି ମୋ କଥା? ହଁ ଟିକେ ମଝିରେ କଟି ଯାଉଛି, ଶୁଭୁଛି, ଚଲ କହି ଚାଲ। ବଡ ପୁଅ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେ ବାହା ହେଇଯାଇଛି। ସେ ବି ଏଠି ଜବ୍ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଏନେ ଜଏନ୍ କରିଛି। ସାନ ସେ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲା ପରେ ସେ ପିଲଟ ଅଛି ସେଠାରେ। ବାକି ଆମ ଘର ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ମୁଁ କହିଲି। ଆମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଡ ପରିବାର, 4 ଭାଇ 4 ଭଉଣୀ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ହାଇସ୍କୁଲ ହେଡମାଷ୍ଟର, ମୋ ବୋଉ ବି ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାକ ଟିଚର ସେମାନେ। ତେଣୁ ଆମ 8 ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ, ଆମେ ଯାହା ବି କେବଳ ବାପା ମାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଯାହା ବି ପୋଜିସନ ପାଇଛେ, ଯାହାର ସିଟ୍ ହଉଛେ ବାପା ମାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। କାହିଁକି ଆମକୁ ପ୍ରଥମ କଥା ସେଇ ଦୁଇଟା ସେ ଆଖି ରଖିକିରି ଆମ ବହୁତ ତାଙ୍କର 4 ବର୍ଷ ବେଡ୍ ହେଇଗଲେ। ମାନେ ହାତକୁ କିଛି ଚାଲିଲାନି, ବେକଠୁ ତଳକୁ କିଛି ଚାଲିଲାନି, କିନ୍ତୁ ବେକଠୁ ଉପରୁ କେବଳ କାମ କରୁଥିଲା। ଖାଉଥିଲେ, ପିଉଥିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାକି କିଛି କାମ କରୁନଥିଲା। 4 ବର୍ଷ କାଳ ଆମେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅବହେଳା କରିନୁ। ତାକୁ କେବେ ଫିଲ୍ କରିପାରିଲାନି ଯେ ବାପା ମାନେ ବୋଉକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରିଲେନି, ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। 4 ବର୍ଷ କଷ୍ଟ, ମାନେ ବେଡ୍ ରହିବାଟା କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସମାଜକର୍ମ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ମୋ ପିଲା ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଖ୍ୟାଲ ରଖିଛନ୍ତି, ମୋର କୌଣସି ଅଫସୋସ ନାହିଁ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଶୁଣିକି ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାଲ ରଖିବେ, ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବେ, କେବେ ଅବହେଳା କରିବେନି। ଏଟା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ। ଲାଇଫରେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଲାଇଫରେ କିଛି ନାହିଁ। ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଆମର ସବୁବେଳେ କରୁଥିବା, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହିଁ ଜୀବନ। ହର ଭାଇ ମୋର ବଡ ଭାଇ, ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ସେ ବଡ ଭାଇ। ମୋ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସେ ଜଡିତ।
आम सांग अयचार कम करूँ से बस मो पूर्व से ऑयल बेस छाड़ी देते कितु ऑयल बेस आम ईस्टर्न ओडिशार लार्जेस्ट ऑयल मिल था खोर्धा बाईपास वर्ष धरी कंटिन्यूअसली आम नेशनल प्रोडक्ट पाऊलु सस्ता पाला जमी परिस्थिति है सस्ता बंद हो गला दरमा मिलानी स्ट्रगल कर आ गोटे जिन कही रखुची भगवत विश्वास भगवान को विश्वास रख चेष्टा कर पिला बेलू जगत बहुत विश्वास बहुत भरोसा आउ देखिए सब बंद हो गला समय समस्ते सफर कर मत नाइजेरिया जॉब मिल गया मुझे नाइजेरिया गोटे इंडियन कंपनी आसली एक्सपोर्ट कंपनी 4 वर्ष काम कर पुणी एमती पर 4 वर्ष होगी कंपनी लॉस कला जहाँफल कि मत पुणी स्ट्रगल करा पड़ा लाइफ में आउ तक कि जगन्नाथ कृपा थी जहाँफल कि मत पुणी इस्राएल कंपनी काम मिलगला इमिडिएटली किंतु ये मुझे रखुची जे आ गोटे जिन जोटा कि आम जीवन काम दो जोटा कि सिनसीयरिटी ऑनेस्टी सिनसीयरिटी हार्ड मु प्रथम आमर जो एमडी मोर इंटरव्यू नेले मुझे कहली सार मोर क्या ये कंपनी अच्छी फ्रोजन चिकेन डील कर इम्पोर्ट होम्पोर्ट होम ट्रेडिंग कर कहली फ्रोजन फिश कि फ्रोजन चिकेन फ्रोजन जिन कौन देखनी क्या इंडिया से फ्रोजन जिन खाऊ ना फ्रोजन चिकेन की फ्रोजन फिश देखनी कि मुझे निश्चित भाव आपको देखदेवी मु कापन नुह आई दिन मोर प्राणपण चेष्टा कर देखिए एमडी की मोर 21 वर्ष लगे कंपानी मुझे जनरल मैनेजर कमर्शियल अच्छी मत समस्ते एत भल पाती कि एमडी मु दीदी तरह तो मुझे चाहे मुझे छाड़ी चली जी कि मत छाड़ी ना किंतु आ गोटे जिन कहूँ समस्त साथी नहीं चल जो जो कम कर जब से बस अच्छे सबर्डिनेट स्टाफ को को वर्कर को साथी नहीं चलिए ताले पारे कि मुझे कहूनी आम मो डिपार्टमेंट रे पाखापाखि 140 स्टाफ अच्छा कि समस्त भगवान को देखे आमर जो मैंने लेबर क्लास जो मैंने पाखापाखि 70 जन अच्छा लोक से मंथली इनकम माने एतिका हिसाब से मुझे आम गोटे टंका हूँ 700 नायरा से वर्ष को प्राय 2 लक्ष रु 3 लक्ष नायरा से सब खर्च कर दिए एमिका माने बसई शिखई सचय मन काटेल ना जहाँ रोजगार कले सब खाईदे मद पीदेले एमती शिखई एमती लाइन रे आनिली जहाँफल कि अधिकांश लोक 4 चकिया माने 40% लोक 4 चकिया से किणिले बाकी अन्य मान 2 चकिया बाद से माने बाहर मागुना सचय मन की आरंभ हो यहाँ हूँ माने साथी रे नहीं चलवार जिनसा कहले मुझे रिपीट कर दूसरी आम जो ओडिया समाज आम ये अच्छी ओडिया समाज में आम जगन्नाथ मंदिर कर पूरा पथर खोली जगन्नाथ मंदिर जो कारुकारी भुवनेश्वर आस बसई पूरा अवश्य एत बड़ मंदिर है छोट मंदिर है किंतु जहाँ करें आम करुचु रेगुलाली तार आमर ध्वज परिवर्तन हो एकादशी को महादीप उठुची जगन्नाथ जहाँ सब पर्वप्राणी सब पालन करा रथ यात्रा करा खाली आम ओडिया समाज नुह ओडिया आमर प्राय पाखापाखि 250 लोक अच्छा मुझे एक्जिक्यूटिव कमिटी मेंबर अच्छी बाद नन ओडिया लोक भी सामू साहय कर जहाँफल कि जगन्नाथ मंदिर बहुत भल चली आमर जो इंडियन कल्चरल एसोसिएशन अच्छी से आमर जो आमर इंडियन कल्चरल एसोसिएशन आमर जो संयुक्त भारतीय महासभा अच्छी से आम बहुत कम करुँ बहुत जेहेतु पांडेमिक चली आम सब वेबिनार करके बहुत बहुत गेस्ट को डाकुचु
ଯାହାଫଳରେ କି ସେଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବେ, ତାକୁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ଦେବେନି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭାବଟା ଦେଖେଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ମୂଳରୁ ରଖିଦେଲେ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅସୁବିଧା ହବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଜଣେ ବକ୍ତା ନୁହଁ, ତେଣୁ ଠିକ କହୁଛି ଭୁଲ କହୁଛି ହେଇପାରୁନି। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ସଂଗ୍ରାମ ସାରିବା। ଶୁଭୁଛି ମୋ କଥା? ଆଜ୍ଞା, ହଁ ହଁ। ତେଣୁ ବଦଳିଲେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହିଁ କରି ଚାଲିଥିବେ, ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ରଖିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କର କରିଲେ ହବନି, ତା ଦେହରେ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବା। ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଫଳ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କିଭଳି ଉତ୍ଥାନ ପଥନ ଦେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ଭଲ ଲାଗିଲା। ସଂଗ୍ରାମ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସଂଗ୍ରାମ, ଆଉ ସେ ଜୀବନ ଯାକ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସଂଗ୍ରାମରେ ହିଁ ଜୀବନ, ସଂଘର୍ଷରେ ହିଁ ଜୀବନ, ସଂଗ୍ରାମରେ ଆନନ୍ଦ, ସଂଗ୍ରାମରେ ଶିକ୍ଷା, ସଂଗ୍ରାମରେ ହିଁ ସବୁ ସଂସ୍କାର ଆସେ ସଂଗ୍ରାମରୁ। ବାସ୍, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ସଂଗ୍ରାମ, ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ନିଜେ ଖାଇବି ପିଇବି, ଭଲ ଖାଇବି, ଭଲ ଗାଡି। ସିଏ କଣ କହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯିବା। ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସବୁ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଲିଭିଂ ବିୟଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ। ମୁଁ ମୋର ବହୁତ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ କହେ, ଆପଣ ମାନେ ତମେ ମାନେ ସବୁ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲ, ପେନସନ ପାଉଛ, ଗାଡି ଅଛି, ଘର ଅଛି, ଆରେ ଖାଇ ପିଇକିରି କଣ ମରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା? କିଛି କର। ଓଡିଶା ଘରକୁ ଦେଖ, ଗରିବକୁ ଦେଖ, ଦେଖୁ ସେ କଣ କହିଲେ, ସେମାନେ ମଦ ପିଉଥିଲେ, ଧାର ମାଗୁଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ଏ ସଂଗ୍ରାମ କଣ ସେଠି ରାଜନେତା ନା ଏମଏଲଏ ହବ ନା କଣ ହବ? ଲିଭିଂ ବିୟଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ, ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଟିକେ ଭାବିବା। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଜମେଇ 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 ତାକୁ ଦେଖିକିରି ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦେବେନି ନା। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଲିଭିଂ ବିୟଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଗୀତା ମ୍ୟାଡାମ ପାଖରୁ, ଯାଉ ସିଏ ବି ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ସଂଗ୍ରାମ କରି କରିକିରି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଲା। କେତେ ଜଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବି ନେଲେ, ଏକୁଟିଆ ପାରିଲେନି, ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବିଷୟରେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଉ, ଆଉ ଟାଇମ ଆଉ ନାହିଁ, ଗୀତା ଆରମ୍ଭ କର। ନମସ୍କାର। ମତେ ଏଥିରେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ମୋ ନାଁ ତ ଗୀତା ମହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆଗରୁ କହିସାରିଲେଣି। ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗୃହିଣୀ। ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ବିବେକାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ମେଡିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। ମୋର 2 ପୁଅ 2 ବୋହୂ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ସେମାନେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରୁହନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅର 2 ପୁଅ, ସାନ ପୁଅର 1 ପୁଅ। ତ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି BA ଫିଲୋସଫିରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଅନର୍ସ ଥିଲା ମୋର ପୋଜିସନ୍ 6 ଥିଲା। କିନ୍ତୁ MA କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପୁରା ସାରିନି। MA କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲାବେଳେ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା। ବାହାଘର ସମୟରେ ସେ PG କରୁଥିଲେ, ତ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ନଣନ୍ଦ, ଦିଅର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ଶିଖି ସାରିଥିଲି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଛି, ବହୁତ କଥା ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଶିଖିଛି। ଶାଶୁ କହିଲେ, ତୁ ଏଇଠି ରହିବୁ, ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବୁ, ସିଏ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ PG କରିବ, ମୁଁ ଏଇଠି। ସେ କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ବାହା ହେଇଥିଲା? ତ ମୋର ଯଦିଓ ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ, ମୁଁ ଖୁସି ମନରେ ଗୃହିଣୀ, ସାଧାରଣ ଗୃହିଣୀରେ ରହିବାକୁ ରାଜି ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଖୁସିରେ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ସବୁ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଜାଗାରେ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କୋରାପୁଟର ନାରାୟଣପାଟଣାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ଆମେ ସେଠି ରହିଥିଲୁ। ବଡ଼ ପୁଅ ସେଇଠି ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ସେଠି ଗାଈ, କୁକୁର, ବଗିଚା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆମର ସମୟ କଟି ଯାଉଥିଲା। ସେଠି ସାଇ ପଡ଼ିଶା ମାନେ ଏଠିକାର ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଭଳି ନୁହନ୍ତି, ଚାହା କପ୍ କି ବିସ୍କୁଟ ଦେଇ ଦେବାକୁ ବି କୁଣ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗଲା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଗିଲାସରେ ଦୁଧ ଦେଇକି ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଘରେ ଆମର ବେଳେବେଳେ ଖାଇବି ନଥାଉ ରାତିରେ। ସେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜୀବନରେ ବି କେବେ ମିଳିବ କି ନାହିଁ କହୁନି, ଗିଲାସେ ଦୁଧ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆନ୍ତରିକତା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଯଦିଓ ବି ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନଥିଲା, ମୋତେ ସବୁ ଜାଗା ପୋଷ୍ଟିଂ ଭିତରୁ ସେଇ ଜାଗାଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଦୁନିଆରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମେ ତାଠୁ ପାଇଛେ, ଆମ ଜୀବନରେ ହିଁ ସଫଳତା ଆସିଛି। ଆମେ କାହାକୁ ଦେଇ ନେଇକି ଆମେ ନିଜର କରିପାରିବାନି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ, ଶାଶୁଙ୍କ
ପାଖରେ ତ ଆମେ ଥିଲୁ, ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ଆଉ ଦିନ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଘରେ ଟିକେ ଚଳିବାକୁ ମୋତେ ଟିକେ, ସେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତର ଚାକିରି, ରୋଗୀ ସେବାରେ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ହବି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ହବି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଶାଶୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଘର ଛାଡ଼ିବା ବି କଷ୍ଟ ଥିଲା। ତଥାପି ସାହି ପଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ସେମାନେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଏ। ଟିକେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବି କିମ୍ବା ଟିକେ ଉଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରେ, ଏମିତିରେ ଟିକେ ସମୟ କଟିଯାଏ। ସେସବୁ ପରେ ମୋର ଘର କାମ ସରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପୁଅ ସେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ, ସେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରି ବିର୍ଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାରି ତାର ଜାଭିୟର୍ସରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରି ଲଣ୍ଡନ ଚାଲିଗଲା। ଲଣ୍ଡନରେ ସେ ଥିଲାବେଳେ ହଠାତ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଗଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଲା। ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେବାକୁ ବାହାରିଲା। ସିଏ ତାର ଛୋଟ ପୁଅ, ତା ପୁଅ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ସେ ମୋର ନାତି, ଛୋଟ ନାତିକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ। ମୋ ସାନ ପୁଅ ବି ପାଖରେ ନଥିଲା, ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିଲା। କ'ଣ କରିବି, କାହାକୁ ନେଇକି ଯିବି, ବାପା ମା ବି ବୟସ୍କ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ତାଙ୍କର ମନୋବଳ, ବହୁତ ମନୋବଳ, ସେଇ ମନୋବଳରେ ହିଁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛୁ। ତ ସେ ତ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେଲାବେଳେ ସାନ ପୁଅ ତାର ଅଫିସ୍ ଯାଏ। ତାପରେ ସେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ରାତି ସାରା ବି ଜଗେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲି ଯାଇଛି, ରାତିରେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକିରି ସକାଳୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ଡକେଇଲେ ପୁଅକୁ ଡାକନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ସେ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆସିଲି, ତାପରେ କହିଲେ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଶୁଣିବି, କିଛି ଯାହା ହେଲେ ବି ଶୁଣିବି। ଆପଣ ପୁଅକୁ କହିଥାନ୍ତେ ଆଉ ମୋତେ କହିବେ। କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅପରେସନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ପରେ ତାଙ୍କର ଲଙ୍ଗସରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହିଯାଇଥିଲା। ଫେର ଆଉ ଥରେ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ଏସିଆ ହାର୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ହେଲା ପରେ ଲଙ୍ଗସ ରହିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଲଙ୍ଗସରେ ଗୋଟେ ବି ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ସେ କାଲି ରହିପାରନ୍ତି ନ ରହିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଭଗବାନ ମୋତେ ଏତେ ଶକ୍ତି କେଉଁଠୁ ଦେଲେ ଜାଣିନି, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଆଟାଚ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଥାଏ। ମୋତେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଆଖିରୁ ଲୁହକୁ ଆଖିରେ ମାରି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଅପରେସନ୍ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଲେ ହେବ, ଏପଟେ ହେବ ନହେଲେ ସେପଟେ ହେବ, ଯାହା ହେଲେ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ଥିବ ଯଦି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଫଳ ପାଇବି, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ ଯଦି। ଶାଶୁଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ତ ସିଏ ତାପରେ ଭଲରେ ଅପରେସନ୍ ହୋଇପାରିଥିଲା। ସେଇ ସମୟ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଚଳିବାର ଇଏଟା, ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀଠୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ପାଇଛି। ତାର ଝିଅଟି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଚାଲିଗଲା। ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ଆମେରିକା ପଳେଇଥିଲା, ତା ପୁଅ ବି ପାଖରେ ନଥିଲା। ସେ ସେଇଥିରେ ବି ତାର ବହୁତ ଲୋକ ପାଖେ ବି ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥାଏ ଭିଣେଇଙ୍କର, ସେଇଥିରେ ବି ତାର ସବୁ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଗତି କରି ସେ ବହୁତ ନିଜକୁ ଚଳେଇ ବହୁତ କାମ କରି ଏନଗେଜ୍ ହେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋଠୁ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ସେ ପୁରା କାମରେ ଏନଗେଜ୍ ଥାଏ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଦରି ନେଲି। ମୋ ମା ଭଉଣୀ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ତୋ ହଜବେଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରିଲେ ତୁ ଖୁସି ହେବୁ, ପିଲାମାନେ ପାଖରେ ଥିଲେ ଖୁସି ହେବୁ ନା, ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ଖୁସିଟା ହିଁ ଖୋଜୁ, କ'ଣ କଲେ ତୁ ଖୁସି ହେବୁ। ତାପରେ ମୋର ରୁଚି ଥିଲା ବଗିଚା କାମରେ, ବହି ପଢ଼ିବାରେ, ଲେଖାଲେଖି କରିବାରେ। ମୋର ଲେଖା ବି ବାହାରିଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଶିଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଟିକେ ମୋ ମନ ଯେତେବେଳେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଏ, ପିଲାମାନେ ନଥାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଦେହ କଥା ଭାବିଦିଏ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ କଟାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାଟା ମନ୍ଦିରଟା ଆମ ଘର ଆଗରେ, ଆଉ ସେଠିକି ବି ଟିକେ ଯାଏ, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ରାମ ମନ୍ଦିର, ଏମିତି। ଆଉ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ବି ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଯାଉ, କିଛି ଦେଉ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ବି ସେଇଟା, ଖୁସିରେ। ଖାଲି ଗୋଟେ ନାଁ କମେଇବାର ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ବଡ଼ଲୋକି ଢାଞ୍ଚା ଦେଖାଇବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଅନ୍ତର ସହିତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଆସିଥିଲେ ବି ଛୋଟ ଜିନିଷ, ଅଳ୍ପ ଦାମିକିଆ ଜିନିଷ ହେଇଥାଉ ପଛେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଦୋକାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଉ। ଏମିତି କରିକି ସମୟ କାଟୁଛୁ। ଆଉ ଏବେ କରୋନା ସମୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ, ମୋର ବୋହୂମାନେ ବହୁତ ଭଲ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶିଖୁଛି। ଆମ ଶାଶୁଙ୍କଠୁ ଶିଖିଥିଲି, ମୁଁ କୌଣସି ରୋଷେଇ ଜାଣିନଥିଲି, ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲାବେଳେ ଶିଖିଥିଲି। ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇର ଫଟୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରୋଷେଇ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ, ମୋର ସାନ ପୁଅ କ'ଣ ବଡ଼ ପୁଅ କ'ଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ମୋଠୁ ଅଧିକ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ବହୁତ ଭଲ କଥା କହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କର ଜିନିଷଟା, ରିଆକ୍ଟ କରନି। ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅ ବି କହେ ସବୁ ଭୁଲି ଭାଲିକିରି ପଛ କଥା, ବାପାଙ୍କ ଦେହ କଥା, ଏସବୁ ତୁ କେମିତି ଆଗରେ ଖୁସିରେ ଚାଲିବୁ ସେଇଟା ଚାଲ। ଆଉ ମୋର ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ମୋର ବୋହୂମାନେ ପାଖରେ ନଥିଲେ ବି ବୋହୂର ମା ସମୁଦୁଣୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଗପ କରେ। କିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁ ନ କରୁ, କିଏ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ, ମୋ
ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଆଉ ପିଲା ଆଉ ଏମିତିରେ ସମୟ କାଟୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ମନ ଦୁଃଖଟା ମୋର କରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମନ ଦୁଃଖଟା ନ କରିବାକୁ, କାରଣ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲେ ମୁଁ ପୁରା ବିଚଳିତ ହେଇଯାଏ, ବହୁତ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମୋତେ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ କଟାଇଦେଲେ ମୋର ସେଇଟା କଟିଯାଏ। କାହା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା କଥା ମୁଁ ଦେଖେ, ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଶା ଘର କିଏ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କେହି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଠ ଦିନ ଯାଆନ୍ତିନି, ମୁଁ ଟିକେ ସେଠି ଶିଖେ ବସେ, ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ଶୁଣେ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନ ଲାଗେ ମୁଁ ଶୁଣେ ନିଶ୍ଚୟ। ସେଇ ଜିନିଷ ଟିକେ ମନ ଖୁସି କରି ଆମେ ଯଦି ନ ରହିବା ଆମେ କାହାକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରିବାନି। ମୁଁ ଯଦି କେବେ ତାଙ୍କ ଦେହ କଥା ମୋ ଦେହ କଥା ହଉ କିମ୍ବା ଘରର କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କି ଭାଇ ଭଉଣୀ କାହାକୁ ବି ଜଣେଇବି, ସେମାନେ ଆହୁରି ଦୁଃଖିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସୁଖ ଖବର ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଲା କହିବି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେବେ। ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିକି ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିପାରିବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜାଣିନଥିବେ ଷ୍ଟୋରିଟା, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା କୁକୁଡ଼ାର, ତାକୁ ଯଦି ବାହାରୁ ଫଟେଇଦେବା ସେ ଫାଟିଯିବ, ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିରେ ଯଦି ସେ ଟିକିକି ବାହାରେ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଏଇଟା କାହାଠୁ ଶୁଣିକିରି ଆମେ ସେଇଟା ନିଜକୁ ଗଢ଼ିପାରିବାନି। ଆମ ଭିତରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଭଲ ପାଇବା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। ହଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଫର୍ମାଲି ଦିଏନି, ସାଧୁବାଦ। ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଗୀତା ଆଜି ଇଏ ମାନେ ଗତକାଲି ଗୀତା ଫୋନ କରି ମତେ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କ'ଣ କହିବା ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀପ କହିଲା ମୋର ଏଇ ପାଇଲଟ ହବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ହେଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ କ'ଣ କହିଲା, ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଏଇଟା ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ବି ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଆଜିକାଲି ଡକ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ, ସେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ କୋରାପୁଟ ସେତିକି ଯିବୁନି, ଆମେ ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ରହିବୁ, ସେ ବେଳକୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କୋରାପୁଟ ଗଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନଥିଲା, କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯାଇକିରି ସେଠି କରିକିରି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଖୋଜିଲେ, ନାହିଁ ଭିତରେ ହଁ ଟିକେ ଖୋଜିଲେ, ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଖୋଜିଲେ, ଆଜି ବି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି କାଣି ପ୍ରକୃତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଉଠି କହିଲି ପରିବାର ଭିତରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛେ, କନେକ୍ଟେଡ ନାହିଁ। କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ, ଆଜି ବି ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି ପିଲାମାନେ ମୋ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଜିନିଷ। ତେଣୁ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଲା, ଆମେ ଯୋଉ ଜାଣିଛେ ସ୍ୱନାମ ଧନ୍ୟ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ। ତେଣୁ ସେ ବି ଆଜି କନେକ୍ଟେଡ ଥିଲା ଅରବିନ୍ଦ ଆଗରୁ, କାହିଁକି ଆଜି କନେକ୍ଟେଡ ହେଇଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ ବହୁତ କଥା ତମେ କହିଲ, ଭଗବାନ ଆଉ ବହୁତ ତମ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆସିଯାଇଛି, ପ୍ରଶଂସା ବି ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଆସିଯାଇଛି, ପଢିଦେଇ ପାରିବ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ କିଏ କୋଉଠି ସବୁ କନେକ୍ଟେଡ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି କହିବି ଯେ ଆମର ଆନନ୍ଦ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ତମେ ଯେମିତି କହିଲ ପଡିଶା ଘରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦେଇ ଯାଉଛି, ତମେ ଆଗ ଦଉଛ ଦାନ, ଦାନରେ ଜ୍ଞାନ ଦାନ, ସ୍ନେହ ଦାନ, ସମୟ ଦାନ, କିଛି ସମୟ ତମେ ଦଉଛ, ଦାନ ଦେଲେ ମିଳିବ। ଦାନ ଖାଲି ଅର୍ଥ ଦାନ ନୁହଁ, ମନ ଦାନ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ କ୍ଷମା ଦବା, କ୍ଷମା ଦାନ, ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି କରୁଛ ବହୁତ ବଢିଆ। ଚମତ୍କାର ଲାଗୁଛି, ହୃଦୟ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଶେଷକୁ ଅନୁସୂୟା ମ୍ୟାଡାମ। ଅନୁସୂୟା ମ୍ୟାଡାମ କ'ଣ କହିବି, ପ୍ରଫେସର ଅନୁସୂୟା ମିଶ୍ର ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ପଢିବାର ଯୋଉ ନା, ସେ ମତେ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁମା କହେ। କାହିଁକି କି ପଢିବାର ନିଶା, ପୁଅ ଝିଅ ବାହାରେ ହେଇକି ସେ ଫରେନ୍ ସବୁ, ଇଏ ପାଠ ଛାଡିବେ ନାହିଁ, ପଢିବି ଆର୍ଟ ଅଫ ଲିଭିଂ ରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନୁସୂୟା ମ୍ୟାଡାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ ଷ୍ଟାର୍ଟସ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସାଦର ପ୍ରଣାମ, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ନବରାତ୍ରିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ମାନବ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋର ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ବାକି ସମସ୍ତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କଠୁ ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି ମୋ ବିଷୟରେ, ମୋ ଜୀବନ ପୃଷ୍ଠାରୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ମୋର ପରିଚୟ ଦେବା। ମୋର ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଜଣେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ଆଉ ଅଧ୍ୟାପନା ମୋର କାମ ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତିନି କୋଣ ଭିତରେ ମୋର ଜୀବନର ଗୋଟେ କୋଣ ହେଉଛି ପରିବାର, ଗୋଟେ କୋଣ ମୋର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ଆଉ ମୋର ନିଜ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି। ତ ପ୍ରଥମ କୋଣରେ ପରିବାର,
ପରିବାରକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମୋର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାହାର ବାହାସାହା ହେଇକି ନିଜ ନିଜ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ଯାକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ MBA ବି ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେସବୁ ହେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହେ। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟାୟାର୍ଡ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ପରିବାରରେ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେବାରେ ସବୁଠୁ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧ୍ୟାପନା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇସବୁ ଯାହା ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ମୋର ବି ସେଇ ଅନୁଭୂତି। ତୃତୀୟ କୋଣଟା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବା ବା ବାଣ୍ଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୋ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ ଜୀବନର ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ପସରାଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିକି ବାହାରିଲି ପରିଣତ ବୟସରେ, ସେ ପସରାଟାକୁ ମେଲେଇକି ଖୋଲିଦେଲା ବେଳେ ମୋତେ ଦେଖାଗଲା ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଭୁଲା ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ମୃତି ପଛରେ ବହୁତ ଘଟଣାବଳୀ, ପ୍ରତି ଘଟଣାବଳୀ ପଛରେ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି। ସେ ଅନୁଭୂତିରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା, ବିଷାଦ ଆନନ୍ଦ ପୁରା ଭରି ରହିଛି। ଆଉ ସେ ପସରାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣାବଳୀକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଭାବୁଛି ଆଜି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି ଦୁଃଖ ସାଙ୍ଗରେ ସୁଖଟେ ବି ଅଛି, ବିଷାଦ ସାଙ୍ଗରେ ଆନନ୍ଦଟେ ବି ଅଛି, ସତ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ମିଥ୍ୟା ବି ଅଛି। ସମସ୍ତେ କେମିତି ଗୋଟେ ପସରାରେ ଏକାଠି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଆବିଳତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ନେଇ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଜୀବନର ସେଇ କୋଣରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ନିଜ ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ଯେ ପରସ୍ପର ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ରହିବେ, ବିଷାଦ ଆନନ୍ଦ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ରହିବେ, ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମୋ ଜୀବନର ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁଟା ମୋତେ କେତେ ବର୍ଷ ତଳୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଜୀବନରେ ଆଗେଇ ଯିବାରେ। ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁବାନି, ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଭରାକ୍ରାନ୍ତ ହବାନି, ମନର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର, ରାତି 2ଟାରେ ବି ସ୍ଥିର, ଦିନ 10ଟାରେ ବି ସ୍ଥିର। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କେତେ ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜି ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଆକାରରେ ଭାବିବା ଯେ ଦୁଃଖ ସାଙ୍ଗରେ ସୁଖ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ରାବଣକୁ ଚିହ୍ନି ନାହେଁ ତାହେଲେ ରାମକୁ କେବେ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଯଦି ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିବାନି, ସୁଖ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିବାନି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପୋଜିଟ୍ ଜିନିଷ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ପରିପୂରକ, ପରସ୍ପରକୁ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର। ତ ଯଦି ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି କହେ ଅପୋଜିଟ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଆର୍ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର। ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ ଦୁଃଖ ଆଜି ଅଛି, କାଲି ସୁଖ ଥିଲା, ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଖ ହବ, ଆଗ ପଛ ହେଇକି। ସୋ ଜୀବନ କାହାଣୀର ପସରା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ କେଡ଼େ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବି, ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ନେଇକି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଜୀବନରେ ଭାବିବି। ତ ମନସ୍ତତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିଥିବା ହେତୁ ହୁଏତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ନିଜ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତ ଗଲା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ମୋତେ କୀର୍ତ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଥିଲେ, ସାର୍ ବି କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଘଟଣା କହିବେ ଆପଣ। ହଁ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେତେ ଘଟଣା ବି ଅଛି, ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପନା କରେ। ଅଧ୍ୟାପନା କରିବାରେ କଥା କହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ତଳେ, ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ମୋର ଥରେ ତଣ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ହେଲା, ତାପରେ ତଣ୍ଟି ବସିଗଲା। ତଣ୍ଟି ବସିଗଲା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଅଧ୍ୟାପନାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ କାଳେ, ସେୟା ଭାବିକି 3-4 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ। ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ କଲାବେଳେ ସେଠି ସେମାନେ ENTର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରାଯାଉ।
तो अल्ट्रासाउंड करने को टेबुल पर मत शुले तापर मॉनिटर ऑन कले अल्ट्रासाउंड मशीन ऑन करिकी से डाक्टर जिते गोटे कैमेराटा मो पार्टी रे तंटी पर्यंत पसैवा आरंभ कले से कौन मन है कि जाने गोटे किसी अदृश्य शक्ति उपरे मु मन पकईकी गोटे नवेदन करी जे आज जहाँ भी हम जो प्रकार परिस्थिति भी आसू मु ताको मुकाबला करने मो भीतर सक्षमता था तापरे देखिली से कैमेरा रे मॉनिटर रे देखैले जे आपणकर गोटे तंटी रे गोटे धड़ा आस्तरण पड़ी से धड़ा आस्तरणटा आमे जानी पारुनु सेटा को बायोप्सी करा जाई पारे सेटा काले कैंसरस थिबो तेणु ताकू डायग्नोसिस भी करा जिवो जदि न हबो ताकू पुणी आमे सर्जरी को नबा तो एई भली गोटे परिस्थिति रे मु सेदिन से टेबुल ऊपर उठिकी आसिला परे निजको प्रस्तुत करूथिली तापरे घरे 2-3 दिन समय भितर परिवार समस्ते झील जोई पुओ बहु समस्ते एठी नहांती किंतु समस्ते निज निज जगार व्यस्त होईकी सब आलोचना चलला सेठू तापरे समस्ते निश्चित कले जे नाई द्वितीय परामर्श करा जाए तेणु द्वितीय परामर्श करने को पुणी मते मो एम्स को जाइथिली एम्स रे तांकर ईएनटी स्पेशलिस्ट से भी थिले से भी कहले आगे आपनकर ये जो रिपोर्ट अच्छी ता ऊपर बेस करी आमे गोटे पुणी अल्ट्रासाउंड करी एम्स रे भी अल्ट्रासाउंड करने को जिते पुणी मत गोटे बसईकरी गोटे कैमेराटे भीतर को पसैबे बोली डाक्टर तांकर व्यवस्था करी धरिले से भी पुणी मोर कहीं मन पड़ला गोटे अदृश्य शक्ति को पुणी मु निवेदन करी जे जहाँ किसी भी हम से मो भीतर गोटे सक्षमता था ताको मुकाबला करवा कि मोर परिवार कि कर्म क्षेत्र सब व्यस्तता से डिस्टर्ब न हेले मुकाबला करी पारी तो तापर देखिली अल्ट्रासाउंड रे सेमाने मॉनिटर रे डॉक्टर मते देखैले जे आज्ञा आमको किसी धड़ा आस्तरण देखा जाउनी मते भी देखैले मु भी आश्चर्य हेली मु सेदिन भी देखिथिली धड़ा आस्तरण गोटे क्षीर सर भलिया पड़ी किंतु आज कहीं देखा जाउनी तापर डॉक्टर से कहले आपनकर पुराना रिपोर्ट ऊपर आमे बेस करी कोनोसी परामर्श देबु नाही आपण वर्तमान से मेडिसिन गुडा खाइबे नाही आउ मासे परे आपण को आमे पुणी आउ थरे जांच करिवु आउ विटामिन किछि नियंतु आउ स्टीम नेबे वॉइस स्पीच थेरापी गोटे तांकर सेंटर अच्छी सेठी गोटे किछि मते कहिले आपण एमती करिवे भमरी भी करिवे एमती सब विभिन्न प्रकार एक्सरसाइज करिवे वॉइस को रेस्ट दियंतु किछि दिन अध्यापना बंद रखंतु तापर मास पुणी सेमती मो 8 दिन पर देखिली मो वॉइस रो टिके खोलिला कथा कहि पारिली ये हला मासे पर पुणी आउ थरे परीक्षा करबा को मु गली सेदिन भी बहुत आश्चर्यर कथा सेदिन भी कौन सी धड़ा आस्तरण नथिला कि देखा गलानी मॉनिटर रे डॉक्टर पुणी कहले आपन को स्पीच थेरापी करंतु धीरे धीरे क्लास नियंतु मो एम्स रे नर्सिंग पिला मान को साइकोलॉजी पढ़ाए भी आउ एम्स रे काउंसलिंग भी करे तेणु से माने कहले कि जे आपन क्लास टा धीरे धीरे माइक रे तो पढ़ौछंती धीरे धीरे पढ़ांतु एमती हेई कि मु धीरे धीरे कौन कली देखिले जे कंठटा खुली गला तापर 3-4 मास पर्यंत डॉक्टर ऊपर संदेह हो कि विज्ञान ऊपर संदेह हो कि कौन गोटे मन रे प्रति मास मु जाए आ देखे आज पर्यंत मोर सर्जरी दरकार पड़ीनी कि वॉइस रो परिवर्तन किछि मोर अनुभूत आउ हेइनी आ डॉक्टर भी कहले आपनकर वॉइस क्लैरिटी अछि आपन अध्यापना आराम से करि पारे तो ये की अदृश्य शक्ति तार की अभिज्ञता तार की जिनिस मो जीवन रे अनुभूति रे मु भी जाने नी आज्ञा आज भी जाने नी किंतु गोटे किछि गोटे ये ऊपर मोर निजर आस्था विश्वास निष्ठाटा बढ़ी जाइछि तो एमती बहुत किछि जिनिस जीवन रे अनुभूत हेले मध्य पिला मान को गढ़िबा निज जीवन रे तार भी एक्सपीरियंस हैला पिलाटा दुष्ट होउची कि कथाटा मानुनी सेटा भी गोटे अनुभूति हैला एमती है कि मु देखिली जे लोकों को मन को पढ़िया ही मोर जीवन लक्ष्य हवा कथा आ लोकों को मन को पढ़िया आरंभ करिछि चलीछि केबे सरीबो मोर निश्वास शेष निश्वास पर्यंत जदि पारिबी सेटा चली पारे आउ तेणु मु काउंसलिंग करे बा साइकोथेरापिस्ट हिसाब रे काम करे कि जहाँ भी करे सेतरे मैं बहुत संतुष्ट माने मते बहुत आनंद लगे से जिनसटा करने को एत खुशी लगे गोटे पिलार मुहर 2 मिनिट हस फुटेबा
एम्स रो पिला मान को मुहरे हस फुटेबा तांकर डॉक्टर मानकर किसी असुविधा सुविधा तापर मु भी जेहेतु पाठ पढ़ा बा शिक्षा लाइन रे रहिली तेणु पिला मानकर जो परिवेश परिस्थिति रे से माने जाउछंती मानसिक आंदोलन भितरे बा द्वंद्व भितरे बहुत समय रे से माने निजको लड़ाई करने को चेष्टा करुछंती सेठी मु गोटे कथा शिखिची एटा मोर बहुत वर्षर आज्ञा अभिज्ञता मु कहूची जे पिलाटा सबुठु दुखी अधिका माने इंग्लिश रे कहिले द पर्सन इज द स्टेक होल्डर ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ आमे तो परे माँ बापा परे समाज परे प्रथम हूँ लोकटा ही निजे बहुत किसी भोगुच ता भितर लड़ाई चली तेणु मनुष्यत्व हिसाब से मुझे देखिली जे लोक प्रथम निज निजे लड़ौची से हारिले से हारुची बाहर दुनिया रे हारिकी लोक बहुत किसी कम हारी था जो मन भितर लोक निज निज संगे लड़ाई कर हारी जाए से लोक आ बुझीपारे मत कौन करार और सेतबेले जदि ता सांगे किए गोटे सांग होइकरी कहिदेला जे तू व्यस्त हो ना एई कामटा मो आज्ञा मोर जीवन रो लक्ष्य हिसाब रे वर्तमान करि आसुची आ करूची आगो को भी करिवि अध्यापन जेबे करि पारिबिनी आ ए तो बंद करि देबी किंतु एई लोकन को मन को पढ़िबा लोकन को मन रे झांगी गिरी तांकू किछि समय दबा माने आपण भाबी पारिबेनी आर्ट ऑफ लिविंग रो गोटे एंजाइटी हेल्पलाइन अछि सेथरे 40 जण काउंसलर अच्छी मुझे अच्छी तो राति 2टा बेले भी कोविड रो कौन डर भय जो आतंकित हो युवक माने युवती माने निजको स्ट्रेस रे बहुत किसी सहिबा को चेष्टा करी पारु ना से हमें हेल्पलाइन रे देकरी करूँ इवन एम्स रे भी आपण माने विश्वास करेंगे जे एतकी जिनस से माने केते कोविड रो रियल फाइटर से माने तांको स्ट्रेस मैनेजमेंट करवा पढ़ेबा बुझेबा प्रैक्टिकली जीवाको पड़ुनी ऑनलाइन रे करूछु आमे किंतु सेटार एंड नाही तार शेष नाही आज लोक ठीक अछि काली दिन दीपहरे ताको किसी अनुभव दे पारे किछि डर आसी पारे तो एटा होछि मन तो मन को पढ़िबा जो काम सेटा मोर निशा हे गलानी आज्ञा तो एटा ही मोर जीवन रो वर्तमान परिस्थिति परिवेश रे जेपर्यंत मो शारीरिक सुस्थता मानसिक सुस्थता को बैलेंस करी रखी पारिबी बास समतुल्य भाव रे नै पारिबी जीवन रे एमती बहुत लोक को बांटी देबी मो कहा ना मने नाही घटना मने नाही केस स्टडी मने नाही किंतु आनंद अछि तो मु भाबुची बोधे सारा समय मते आ देबेनी 5 मिनिट होई जीवनी तेणु एमती बहुत किसी घटना मैंने परस्पर बांटिबा द्वारा निज निज भितर बहुत किसी शांति बहुत किसी खोला हो जाए टाइम हे गला कारण 8टा रे सारिया पड़िबो आ 5 मिनिट रहिची आपण माने ठीक अछि मोर वक्तव्य संग करूची नहीं सांग नहीं वक्तव्य तो आरंभ होला सब कनेक्टेड हेले नो सांग सुनतो आ 5 मिनिट अछि 8टा बेले सरीबो मु खाली गोटे कथा आपण मानकु जणै देबो चाहूची जो माने एठी आपण देखिले सुनिले भाबिले तर्जमा कले हमर गत रविवार दिन चिन्मय मिश्र जगदीशानंद स्वामी जगदीशानंद सरस्वती आस्ते गोटे कथा कहितले आमे कहूचु आमे गीता पढ़ीचु गीता घुसीचु गीता भीतर हजि जाइचु से कहले क्षमा करिवे गीता भितर हजतु नहीं जेतोले गीता आपणक भितर हजि जीव श्रीमद भगवत गीतार 700 श्लोक जेतोले आपणक भितर हजि जीव तापरे आपण दाई मधुर पाइबे बहुत लोक भाषण मारुचंती केते किंतु ता भितर जो पसिवा निज तेणु मनुष्य भितर से जो गीता हजिजीव ताई हम काली जोटा कहले आमर गजपति महाराज जोटा कहले गजपति महाराज जोटा कहले आमे खाली जगन्नाथ जगन्नाथ कहले हबनी जय जगन्नाथ कहले हबनी से तत्व सनातन धर्म जो मानविक धर्म जो ह्यूमन वैल्यूज जितेबाला आम भितर पशिजीव आमर चरित्र परिवर्तन हम व्यक्तित्वर परिवर्तन हम भावनार परिवर्तन हम अनुभवर परिवर्तन हम आचरण परिवर्तन हम प्रेम परिवर्तन हम आनंदर परिवर्तन हम ये परिवर्तन को अन्य माने देखिबे आमे नुह ये परिवर्तन जो अन्य माने देखिबे तापर जाई आमर आचरण देखंतु मु बर्तमान आपको पढ़ी दउची कारण जो माने एठी लिखिचंती हमर चैट बॉक्स रे प्रदीप महांती लिखिचंती नाइस काउंसलिंग स्वाति रत्न लिखले ब्यूटीफुली एनालाइज ह्यूमन साइकोलॉजी थैंक्स मैडम
गौरचंद्र महापात्र लिखिले एकदम बहुत भल लगिला कथा गुड़ाक विभूति भूषण लिखिले बहुत सुंदर आयोजन आपण कहवा अनुसार प्रकृत यह एक सत्संग विजयराम भाई से अच्छा खोर्धारू फार्म हाउस भी एकदम चिन्ह देते रामनाथ सेनापति लिखिले प्रभु कृपा विभूति भूषण पाणिग्राही जे नुआपड़ारू कनेक्टेड अनुश्री मैडम आपण पसरारू किसी आत्मज्ञान लाभ कर निजक धन्यवाद करुच्ची पुणी सीमाचल मिश्र लिखिले नाउ इट इज द टाइम टू डिलीवर फॉर द सोसाइटी which has contributed so much as we are today. Nice exposition of experience from different walks of life, nicely presented by all, a lesson from all the speakers. तापरे संतोष दास लिखिले ओ माय हार्ट टचिंग जन एडवोकेट जाजपुर कनेक्टेड अछंती स्वाति रता लिखिले वेरी इंस्पायरिंग स्ट्रांग एट हम्बल तापरे रईसा दास लिखिले एक्सीलेंट स्पीच मैडम दिलीप मिश्र लिखिले गीता महांती के विषय रे आई थिंक शी वाज विथ अस इन बीजेपी से गीता महांती रिप्लाई करे संतोष दास लिखिले गीता महांती सुनी रियली आई नेवर फाइंड यू लाइक ए मदर आई एम स्पीचलेस तापरे विभूति भूषण पाणिग्राही लिखिले प्लीज नुआपड़ू रिक्वेस्ट प्लीज शेयर द लिंक ऑलवेज फॉर दिस टाइप ऑफ लर्निंग एपिसोड so that we can participate. I am from Nuapada, wanted to follow you. Subhranshu Mahantu ए बढ़िया कथा लिखिचंती madam housewife is not a normal one. Why you are always attesting that I am a normal housewife? You are the one who has managed the whole family, kid, everyone in such a way that others are in the position now. Your effort, your dedication behind their success, your address, yourself. कितने कथा क्या से लिखिले who is at the time lead the role of every देखु कौन अच्छी दिलीप मिश्र गीता मैडम को भगवान विश्वास अविस्मरणीय तेणु कोभली भाव में रियली इट इज आउ जन लिखे रियली इट इज द लर्निंगफुल सेशन थैंक्स फॉर कंडक्टिंग सेशन पुणी संतोष दास लिखिले टू गेट अफेक्शन फ्रॉम अदर्स इज अनदर सक्सेस ऑफ एग्जाम ऑफ लाइफ केते आगे आपण पई आसीची देखंतु केते लोकंकर हृदय आपण छुईचंती तापरे एठू रामनाथ सेनापति पुणी थैंक्स टू द स्पीकर हमर भाई जने पवित्र मोहन माझी चेन्नई रो लिखिले दिलीप भाई वी आर प्राउड ऑफ यू योर थॉटफुलनेस इज अ गिफ्ट वी विल ऑलवेज ट्रेजर गुड पीके दास लिखिले वेरी प्रैक्टिकल थैंक यू डॉक्टर दिलीप फॉर अ गुड टॉक अशोक साहू लिखिले एक्सेप्ट द स्पीकर अदर्स में म्यूट देयर ऑडियो माने तांकर सुनिबार असुविधा होतला बोली तेणु आपण एठी भाबंतु कोभली भाबरे लोक माने मुरलीधर सुबुदी जे कि हमर भारतीय योग संस्थार महांती सार बहुत बढ़िया मोटिवेशनल स्पीक आपण हम संस्थार गौरव तेणु कोभली भाबरे आपण देखंतु केते लोकंकर हृदय में छुईचे प्राणबंधु बेहरा लिखिले से भी जने वरिष्ठ नागरिक दूरदर्शन काम करते भारतीय योग संस्था अच्छी मिस्टर महांती हैज ए वेरी सक्सेसफुल लाइफ इज ए डिवोटेड एंड डेडिकेटेड फैमिली हेड ऑर्गेनाइजेशन एंड एबव ऑल ए गुड ह्यूमन बीइंग गॉड ब्लेस हिम आपण भावंतु समय ठीक हे गला 8टा मु आपण मान को सुनी देली मु योग सूत्रकारी थिली सूत्रधर थिली संचालक थिली आपण मोर काम करची मु गोटे माळी आपण माने फूल आपण को बांधे करी गोटे सुंदर सुंदर माळटे कली मोर काम हला से आज्ञा पुन थरे आपण को अनुरोध करूची बड़ अनुरोध करूची आसंतु शिखिबा शिखेबा शिखिबा शिखेबा आउ शिखिबा छाड़ीबा नहीं सब बेले शिखिबा लर्निंग हैज नो एंड आ हमर जते ए विजयराम भाई नमस्कार जो को फार्म हाउस रे रही जंगल भितर भी कनेक्टेड हेचंती तेणु पुन थरे आपण मान अनुरोध करूची आपण मान आको प्रसार करंतु आज भी हमें आको रेकॉर्डिंग करिया पई चेष्टा करथिलु बहुत कष्ट हला तथापि भी हमर बैक एंड रे जे अछंती सुस्मिता दास मैडम जे कि हमर आईटी हेड से बहुत कष्ट रे हाथ रे मोबाइल को धरिकरी कारण नेटवर्क प्रॉब्लम हला हाथ रे मोबाइल को धरिकरी भी ताको रेकॉर्डिंग करिसंती आपण मान कारण बहुत माने मागंती पुन थरे कहूची आपण हम सहित जोड़ी के रहंतु मानवधन केंद्र आ गोटे मिनिट कहबी 20 वर्ष धरी मानवधन केंद्र 20 वर्ष धरी लोकंकर सेवा करि आइची जेतरो एटा आरंभ हला जगन्नाथ को पाखरे प्रॉमिस कराइतला जे आर के सिंगल ओनर हेबे नाही एठी कलेक्टिव ओनरशिप एटा कोनोसी प्रकार गॉडफादर नाहंती क्वालिटी कंप्रोमाइज हबो नाही सरकार को पाखरु सहायता नबो नाही जेमती मंदिर ब्राह्मण पूजा कर दक्षिण चलुची मानवर्धन केन्द्र से चारिआडे देकर ज्ञान बांटी जो दक्षिण पाऊँ से चलुची 20 वर्ष चलीगला 146 ऑर्गेनाइजेशन प्रमाण कर दिगला वैल्यूज एथिक्स क्वालिटी रहिले जड़े बंची पार कहार दया दरकार नहीं मुंड नुआवा दरकार नहीं आगे आपण करवा नहीं गोटी ग्रुप बर्तमान 5टा यूनिट मैक ग्रुप एठी समस्ते निज गोटे छिड़ा होती करुँच तेणु आपण मैंने कनेक्टेड हूँ मानवर्धन केन्द्र फेसबुक पेजेस अच्छी आपंटे आसतु कनेक्टेड हूँ यूट्यूब भी अच्छी
मैक ग्रुप भुवनेश्वर मारले यूट्यूब रे आसीबो सेथिरे प्रति सप्ताह रे एबे जीवन प्रकाश बोली गोटे वीडियो आरंभ होईची हिंदी रे आपण देखंतु जोगर भी चलीची गोटे जोगर चलीची आ गोटे जीवन प्रकाश हिंदी रे चलीची आरंभ होईची एबे आ गोटे एनरिचिंग लाइफ इंग्लिश रे हेईची आसंतु सत्संग रे रहिबा शिखिबा शिखेइबा जीवन रे बहुत किछि हमें पाई सारिचे कारण बंचियो गेले गोटे जिंस दरकार शिक्षा आ शिक्षा संस्कार रो आसे क्वालिफिकेशन शिक्षा नुह डिग्री नुह सेटा आसे आमर आत्मचेतनार निजको चिन्हवार निज भितर हजि जिबार तेणु आपण देखंतु गोटे जिनस हला आमे जतले मु जतले निजको चिन्हिनी मु जतले निजको चिन्हि अनु कोन चिन्हिबी आसंतु निजको चिन्हिबा निज भितर हजि जिबा निज सहित समय कटेबा ताहले निज भितरु आसीबो अरे जा काम कर जेमती गीता आमर कहले जे मु परीक्षा घर को जाउची जेमती अनुश्री मैडम कहले मु जानिछि से पिला ताकर सेटल हे गेलनी एबे भी से पढुचंती थरे मु तांको कोन जोरे कहले जे से मते कहले आपण बाबू जेते विरक्त हले भी मु मैक को आसीबी मानव धन केंद्र को आसीबी तो प्रकृतर ता गुरु मा कहली आमे से आम सहित जड़ित तेणु शिखिबार जोटे भोग सृष्टि करन शिखिबा आ शिखेइबा तेणु आम टाइम हो जाइए आ बेसी नौनी देखो आपण मैंने कनेक्टेड अच्छा पुणी थे आपको हाथ जोड़ी नमस्कार करुच्ची आ साधुवाद जनाऊँगी कृतज्ञता जनाऊँगी मो भीतर सबकि आसतु शिखा पुणी आर रविवार शिक्षाटी को आहरी गोटे नुआर अधिवेशन नहीं आसबू नमस्कार जय जगन्नाथ रही आपको मुझे काढ़ी निजे जड़े जड़े विदाय दिल्ली रह तो सहित पर कथा रह